18 سالہ زائشہ جو مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، بولڈ ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ذہین اور شوخ و شرارتی قسم کی لڑکی تھی۔ شرارتوں کا یہ سلسلہ بچپن سے ہی چلا رہا تھا اور اب بھی جاری تھا۔ اپنی ان شرارتوں کی وجہ سے وہ بچپن میں اماں سے اکثر مار کھایا کرتی تھی۔ اب بڑے ہونے پر اگرچہ مار کا سلسلہ کم ہو گیا تھا اور اماں کو صرف ڈانٹ ڈپٹ پر ہی اکتفا کرنا پڑتا تھا۔ اس کی وجہ ابا تھے، جنہیں اپنی اکلوتی لاڈلی بیٹی پر اماں کا ہاتھ اٹھایا جانا اب سخت ناپسند تھا۔ البتہ کبھی کبھار موقع ملنے پر ابا کی غیر موجودگی میں اماں چمٹے یا جوتے استعمال کر لیتی تھیں، جب وہ انہیں زج کر دیتی تھی۔ مگر زائشہ پھر ابا کے آنے پر چپکے سے اماں کی شکایت ضرور لگاتی تھی اور پھر اماں کو ابا کا لیکچر سننا پڑتا تھا۔ ابا کی اس سپورٹ سے زائشہ خوب فائدہ اٹھاتی، بلکہ اماں کا تو کہنا تھا کہ اسے بگاڑنے میں 100% ابا کا ہی ہاتھ تھا۔ اماں اسے اکثر پیار سے بھی سمجھاتی رہتی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ گھر داری سیکھے، سگھڑ بنے، تاکہ کسی اچھی جگہ اس کا رشتہ ہو۔ مگر زائشہ کو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پہلی دلچسپی اس کی پڑھائی میں تھی اور دوسرے نمبر پر شرارتیں کرنا اور لوگوں سے پنگے لینا۔ یہ اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ اس میں اس کا ساتھ دیتی تھی اس کی بیسٹ فرینڈ عروج۔ دونوں میں اسکول کے زمانے سے ہی دوستی چلی آ رہی تھی۔ عروج اور وہ ایک ہی محلے میں رہتی تھی، اسی وجہ سے ساتھ کالج آتی جاتی تھی، اور کالج کے علاوہ بھی کہیں جانا چاہتی تو دونوں اکٹھے چلی جاتی، کیونکہ دونوں گھرانوں کے اچھے تعلقات تھے۔ اس روز کالج میں اسپورٹس گالا کی وجہ سے کلاسز نہیں ہوئی تھی۔ زائشہ نے چھٹی کا پروگرام بنایا کیونکہ اسے نادرا آفس جانا تھا اپنا ID کارڈ بنوانے، اور اس کے علاوہ ایک اسکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس بھی جانا تھا، کیونکہ اس کے صاف شفاف چہرے پر پچھلے کچھ عرصے سے ہلکے ہلکے مہاسے نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ عروج کو اپنی چھائیوں کے سلسلے میں ڈاکٹر کو دکھانا تھا، اسی لیے دونوں نے مل کر چھٹی کا پروگرام بنا لیا۔ رات کھانے پر باتوں کے دوران جب زائشہ نے کہا کہ وہ کل کالج سے چھٹی کرے گی نادرا آفس جانے کے لیے، تو تب ابا نے فوراً کہا، بیٹا پھر بینک میں بل بھی جمع کراتی آنا، کل آخری تاریخ ہے، میرے پاس جانے کا ٹائم نہیں کیونکہ دکان پر رش ہوتا ہے۔ تو زائشہ نے فرما برداری سے کہا، ٹھیک ہے ابا، میں کرا دوں گی۔ وہ پہلے بھی اس طرح کے کام کرتی رہتی تھی۔ پھر کھانے کے بعد اماں برتن رکھنے کچن میں چلی گئی، جبکہ ابا ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئے۔ وہ اس وقت خبریں دیکھا کرتے تھے، جبکہ زائشہ ٹی وی کے بائیں جانب رکھی کرسی پر بیٹھ کر اپنا لیپ ٹاپ آن کرتے کام کرنے لگی۔ ابا کو اونچی آواز میں خبریں سننے کی عادت تھی، اس لیے حسب معمول ٹی وی اونچی آواز میں چل رہا تھا۔ زائشہ کی نظریں تو لیپ ٹاپ کی اسکرین پر تھیں، مگر کانوں میں ٹی وی کی چلتی ہوئی نیوز کی آواز بھی آ رہی تھی۔ نیوز کاسٹر پچھلے لمبے عرصے سے شہر میں بڑھتے کرائمز کے بارے میں بات کرنے کے ساتھ ساتھ نئی تعینات ہونے والے SP زیان حیدر کے بارے میں بتا رہی تھی، جو اس شہر میں آتے ہی چند ہی دنوں میں اپنی ایمانداری، اصولوں اور انصاف پسندی کی وجہ سے مشہور ہو گیا تھا۔ نیوز کاسٹر SP زیان حیدر کی تعریفیں کر رہی تھی، جو آتے ہی شہر کو کرائم سے پاک کرنے کے مشن پر لگ گیا تھا۔ زائشہ پہلے تو چپ چاپ بیٹھی اپنا کام کرتی رہی، پھر جب ٹی وی کی وجہ سے ڈسٹرب ہونے لگی تو وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اس بات سے بے خبر کہ ٹی وی پر جس شخص کا نام لیا جا رہا تھا اسی شخص کی وجہ سے اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ دوسری صبح وہ اور عروج 8 بجے تیار ہو کر گھر سے نکلی۔ گلی سے نکل کر مین روڈ تک آنے میں 15 منٹ لگ گئے۔ ٹیکسی کے انتظار میں وہ وہیں کھڑی تھی جب 2 نقاب پوش موٹر سائیکل سوار ان کے پاس آ کر رکے اور پسٹل دکھا کر موبائل اور نقدی حوالے کرنے کا حکم دیا۔ دونوں کے چہروں کا رنگ اڑنے کے ساتھ دل بھی دھک سے رہ گئے تھے۔ وہ کوئی امیر گھرانوں کی نہیں تھی جو ساری جمع پونجی لٹا کر انہیں فرق نہ پڑتا۔ دونوں کے پاس گنی چنی رقم اور ایک موبائل تھا۔ رقم سے ڈاکٹر کی فیس اور میڈیسنز خریدنے کے ساتھ شاپنگ بھی کرنی تھی، جبکہ 30,000 والے اینڈرائڈ موبائل میں تو زائشہ کی جان تھی، جو ابا نے پیسے جمع کر کے اماں کی 1000 مخالفتوں کے باوجود اسے دلوایا تھا، جبکہ اماں کا کہنا تھا کہ موبائل فضول خرچی تھا، ان پیسوں سے زائشہ کے جہیز کی کوئی چیز بن جاتی۔ مگر ابا اپنی لاڈلی کی خواہش پوری نہ کرتے ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔
उरूज की कहानी भी गुर्बत वाली थी। उसने कमेटी डालकर 26,000 वाला मोबाइल लिया था और अब दोनों का दिल फटा जा रहा था इन चोर उचक्कों के हवाले अपने मोबाइल करते हुए। वो दोनों पिस्टल दिखाकर जल्दी जल्दी चीज़ें हवाले करने का मुतालबा कर रहे थे। उरूज ने खून के आंसू रोते हुए कांपते हाथों से अपना मोबाइल और पर्स उनके हवाले कर दिया। अब तुम भी सब कुछ हमारे हवाले करो लड़की। वो अब जायशा से मुखातिब हुए, जो भीगी मगर खूनख्वार निगाहों से उन्हें देखती हुई पर्स को सीने से लगाए खड़ी थी, जिसमें उसके पैसे और मोबाइल था। आसपास गाड़ियां बाइक्स गुजर रही थी, मगर बेहिसी इतनी कि लोग तमाशा देखते हुए जा रहे थे, मगर किसी ने उनकी मदद करने की कोशिश ही नहीं की। लड़की, तुम खुद ही ये पर्स हमारे हवाले करोगी या छीन लें तुमसे? एक गुंडे ने सख्त लहजे में धमकी दी। जायशा, जो अपना मोबाइल बचाने की कोई तरकीब सोच रही थी, यकदम उसके जहन में एक आइडिया आया। वो अपना पर्स उनकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ठीक है ले जाओ, मगर याद रखना तुम लोग पुलिस वाले की बीवी को लूट रहे हो, वो तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। वो मसनूई धमकी देते हुए बोली। कौन सा पुलिस वाला? एक गुंडे ने उसकी बैग की तलाशी लेते हुए पूछा। जायशा के जहन के पर्दे पर यकदम रात टीवी पर सुना हो गया नाम लहराया। एसपी ज़ियान हैदर, शहर में नया तैनात होने वाला अफसर जो क्रिमिनल्स के पीछे पड़ा हुआ था। ज़ियान हैदर? एसपी ज़ियान हैदर की बीवी हूं मैं। डर छुपाते जरा मजबूत लहजा बनाकर उसने झूठ बोला। दोनों गुंडे चौंके। आप एसपी ज़ियान हैदर की बीवी हैं? एक ने सरसराती हुई आवाज में तस्दीक चाही और जायशा ने जोरों शोर से इस बात में सर हिला दिया। बिल्कुल, और तुम लोगों को तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अभी तुम लोग जब लूट कर यहाँ से जाओगे तो मैं किसी से फ़ोन लेकर उन्हें फ़ोन कर दूंगी। फिर ये शहर तुम लोगों पर तंग हो जाएगा। जिस गड्ढे में भी छुपने की कोशिश करोगे वो खींच कर तुम दोनों को निकाल लेगा और फिर बहुत बुरा हशर करेगा, बल्कि शायद जान ही ले लेगा, क्योंकि तुम लोगों ने किसी आम लड़की को नहीं बल्कि उसकी बीवी को लूटा होगा। आने वाले वक्त का उसने ऐसे लहजे और ऐसे अंदाज में खौफनाक नक्शा खींचा कि चंद सेकंड आपस में खुसर फुसर करने के बाद उन्होंने बैग और मोबाइल जायशा को वापस कर दिया और जैसे आए थे वैसे ही फरार हो गए। अलबत्ता उरूज की चीज़ें वापस नहीं की। भाई प्लीज़, पैसे नहीं तो मेरा मोबाइल वापस कर दें, मैं भी एसपी साहब के करीबी रिश्तेदारों में से हूँ। उन जाते हुए गुंडों की उसने मिन्नत की थी। और ख़रीद लेना बाजी, एसपी साहब ज़कात खैरात सबसे पहले रिश्तेदारों को ही देते होंगे। एक गुंडे ने मज़ाहिया अंदाज में कहा तो जायशा का कहकहा निकलते निकलते रह गया और फिर उरूज की मिन्नतों को नज़रअंदाज करते वो जैसे आए थे वैसे ही फरार हो गए। अल्लाह तबाह करे जालमों, खुदा करे तुम लोगों की बाइक का एक्सीडेंट हो जाए, मेरा मोबाइल और पैसा नसीब ना हो। वो वहीं सड़क पर आंसू बहाती बुलंद आवाज़ से उन गुंडों को बद्दुआएं दे रही थी। सब्र करो यार, अल्लाह और दे देगा। जायशा ने हमदर्दी से उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे वो गुस्से से झटक गई। मेरा क्या कसूर है? जायशा ने अबरू उचकाए। तुमने अपना मोबाइल और पैसे तो बचा लिए, मेरे लिए कुछ नहीं किया। कम से कम मेरा मोबाइल तो वापस दिलवा देती। वो आंसू बहाती नाराज़गी से बोली। यार, मुझे थोड़ा ही ना पता था कि मेरी चीज़ें वापस कर देंगे। मैंने तो ऐसे ही अचानक एक फिल्म में देखा था, हीरोइन का ये आइडिया अप्लाई किया और काम कर गया। तुम्हारे लिए बहस करती तो शायद मेरी चीज़ें भी वापस छीन लेते। तुम दिल छोटा ना करो, हम पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं, उनकी कंप्लेन करते हैं, जहाँ भी होंगे पकड़े जाएंगे। जायशा ने उसे तसल्ली देने और उम्मीद दिलाने की कोशिश की। पाकिस्तान की पुलिस तो जैसे बहुत एक्टिव, ईमानदार और फास्ट है ना, जो मिनटों सेकंडों में उन गुंडों को पकड़कर मेरी चीज़ें वापस करवा देगी, बल्कि उल्टा मुझसे ही रिश्वत मांगेगी। वो हनूस आंसू बहाती बिगड़ कर बोली। तुम चलो तो सही, कंप्लेन करने में क्या हर्ज है? वैसे भी मेरा इरादा है उनके सामने भी एसपी ज़ियान हैदर का नाम इस्तेमाल करेंगे। इस तरह हमारा काम जल्दी और बग़ैर रिश्वत के हो जाएगा। वो एक रिक्शे वाले को रुकने का इशारा करते हुए बोली तो उरूज ने आंखें फैलाकर उसे देखा। तुम पुलिस स्टेशन जाकर एसपी ज़ियान हैदर का नाम इस्तेमाल करोगी?
और अगर पकड़ी गई तो? क्योंकि वो पुलिस वाले होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि एसपी जियान हैदर को कॉल करके तस्दीक कर लें। उरूज ने तशवीश भरे लहजे में कहा। ओफो, जब कॉल करेंगे तो तब की तब देखी जाएगी, पहले पहुंचे तो सही। जायशा ने उकताकर कहा तो उरूज खामोश हो गई। फिर रास्ते में एक छोटी सी पुलिस की चौकी नजर आई तो वो दोनों रिक्शा रुकवाकर वहीं उतर गई। उस छोटे से एक कमरे पर मुश्तमिल पुलिस स्टेशन में 3 पुलिस वाले मौजूद थे। जायशा ने कंप्लेन करने के साथ साथ जब खुद को एसपी जियान हैदर की बीवी बताया तो वो सब मरूब होने के साथ साथ यकदम बड़े मुहज़्ज़ब और रिस्पेक्टेड अंदाज में पेश आए। मैडम, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम जल्द से जल्द उन दोनों गुंडों को पकड़कर आपकी चीज़ें बरामद करवा लेंगे। सीनियर पुलिस वाले ने मौदबाना लहजे में न सिर्फ तसल्ली दी बल्कि कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाकर उनकी खातिर तवाज़ो भी की और फिर पुलिस की गाड़ी में घर ड्रॉप करने की ऑफ़र भी की गई, जिसे वो रिजेक्ट करते हुए वहाँ से निकल आई। मगर जायशा किराए के नाम पर उन पुलिस वालों से 2000 निकलवाना ना भूली। पहली बार ऐसा हुआ था कि पुलिस वालों को लेने के बजाय देने पड़ गए। पुलिस स्टेशन से बाहर आकर वो हंसते हुए कह रही थी, गुंडों के बाद पुलिस वालों को भी कामयाबी से जियान हैदर के नाम पर बेवकूफ़ बनाने के बाद जायशा का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। फिर जहाँ जहाँ वो गई, चाहे वो बैंक था, नादरा ऑफिस था या हॉस्पिटल था, हर जगह उसने जियान हैदर का नाम इस्तेमाल करके अपना काम बड़े आराम से निकलवाया था। नादरा ऑफिस में एक शख्स ने जब कार्ड पर शौहर जियान हैदर के नाम के बजाय वालिद का नाम लिखने की वजह पूछी तो जवाब में वो बोली, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती क्योंकि शौहर तो चेंज हो सकता है मगर बाप नहीं। इस जवाब पर वहां बैठे सब लोग मुस्कुराने लगे थे। इस तरह बैंक वालों के सामने जब उसने एसपी जियान हैदर का नाम लिया था तो न सिर्फ उसका काम हुआ था बल्कि मैनेजर ने अपने कैबिन में बिठाकर कोल्ड ड्रिंक से तवाज़ो भी की और साथ ही बड़ी हैरत से पूछा कि इतने बड़े एसपी की बीवी खुद क्यों बिल जमा करवाने आई। जवाब में जायशा ने कहा वो अपना नहीं बल्कि साथ मौजूद अपनी सहेली का बिल जमा करवाने आई है। यूं हर जगह ना सिर्फ काम आसानी से होता गया बल्कि प्रोटोकॉल और खातिर तवाज़ो अलग हुई। तमाम काम हो जाने के बाद वो बड़े खुशगवार मूड में घर आई थी। अलबत्ता उरूज अपने मोबाइल चले जाने की वजह से उदास थी। दूसरे दिन कॉलेज में भी वो दूसरी फ्रेंड्स को अपना कारनामा बताकर दाद वसूल करती रही। उरूज के मोबाइल के लिए वो आइडिया सोच चुकी थी, इसीलिए कॉलेज से वापसी पर वो उसे लेकर बाजार आई और चोर मार्केट में जहाँ कुछ दुकानों पर चोरी के मोबाइल फरोख्त होते थे उसने जियान हैदर का नाम इस्तेमाल करके एक शख्स से मोबाइल फ्री में निकलवा लिया। वो और उरूज दोनों खुश होती घर आई थी। शाम को मोहल्ले की कलसूम आंटी रोते हुए आई और बताया कि उनके बेटे वकार को एंटी करप्शन टीम वाले रिश्वत के इल्ज़ाम में तफ्तीश के लिए उठाकर ले गए हैं। अम्मा अब्बा दोनों कलसूम खाला को तसल्लियाँ देने लगे। अब्बा कलसूम खाला के शौहर के साथ जाकर एंटी करप्शन ऑफिस का चक्कर लगा आए थे मगर बड़े अफसर तक रसाई न हो सकी थी। वो दोनों परेशान चेहरों के साथ लौटे। जायशा से उन सब की परेशानी देखी नहीं गई तो एक बार फिर से उसका शातिर दिमाग उसे फिर से एसपी जियान हैदर का नाम इस्तेमाल करने के लिए उकसा गया। गूगल से एंटी करप्शन ऑफिस का एड्रेस निकाला और अम्मा अब्बा से सहेली के घर जाने का बहाना बनाकर कि उसका बाप पुलिस में है, शायद मदद मिल जाए, वो एंटी करप्शन ऑफिस पहुंच गई। जाते हुए अगरचा उसने उरूज से भी साथ चलने को कहा था मगर वो ना सिर्फ डर कर इनकार कर गई बल्कि जायशा को भी समझाना चाहा कि वो इतने बड़े ख़तरनाक काम के लिए एसपी जियान हैदर का नाम इस्तेमाल ना करे। मगर जायशा ने उसकी बात ना मानी। चूँकि अब तक कामयाबी से वो जियान हैदर का नाम इस्तेमाल कर चुकी थी इसीलिए उसके कॉन्फिडेंस में पहले से भी ज़्यादा इजाफा हो चुका था। तवक्को के मुताबिक एसपी जियान हैदर का नाम सुनते ही जायशा को फ़ौरन मुतल्लका ऑफिसर तक फ़ौरन रसाई दी गई। वो ऑफिसर खासे एहतराम के साथ पेश आया मगर कलसूम खाला के बेटे वकार के करप्शन में मुलविस होने के तमाम सबूत उसने जायशा को दिखाए जिससे साफ जाहिर होता था कि वकार ने जुर्म किया था। मगर जायशा के कहने पर ऑफिसर ने वकार को मजबूरन क्लीन चिट देकर रिहा कर दिया था। जायशा जब वकार भाई के हमरा घर पहुंची तो सब बहुत हैरान हुए। जायशा ने वही झूठ बोला जो वो सोच चुकी थी कि सहेली के बाप ने मदद की
सबसे दाद समेटती वो अपनी इतनी बड़ी कामयाबी पर सरशार थी। रात को मामूल के मुताबिक स्टडी और फिर फेसबुक फ्रेंड्स के साथ गपशप करके सुकून से सो गई, मगर फिर रात का न जाने कौन सा पहर था जब अजीब से एहसास के साथ आंख खुल गई थी और फिर नाइट बल्ब की रोशनी में सामने का मंजर देखकर लबों से चीख निकलते निकलते रह गई थी। बेड से 2 कदम के फासले पर कोई अजनबी मर्द बड़े ही शान से टांग पर टांग चढ़ाए सोफे पर बैठा हुआ था। वो करंट खाकर बेड से उतर गई। कौन हो तुम और मेरे कमरे में कैसे आए? अल्फाज बमुश्किल उसके खुश्क होते हलक से निकले थे। खौफ से आवाज़ थरथराई और रंगत यकदम पीली पड़ गई, जबकि एसपी ज़ियान हैदर दिलचस्पी से उसकी रानाइयाँ बिखेरते दिलकश नाजुक से सरापे को देखने लगा जो बग़ैर दुपट्टे के उसके सामने था। उस शख्स की नज़रें अपने वजूद पर महसूस करते जायशा ने पलटकर तेज़ी से बेड से अपना दुपट्टा उठाया और वजूद पर फैलाते दरवाजे की तरफ दौड़ लगानी चाहिए। जब वो एक ही जस्ट में उठता उसके सामने आया, जायशा उसके लंबे चौड़े वजूद से टकराते टकराते बची। भाग कहाँ रही हो मोहतरमा? आराम से बैठो, अभी तो हिसाब किताब शुरू हुआ है। वो उसे बाजू से पकड़कर सोफे पर धकेलते खुद भी कुछ फासले पर बैठ गया था। जायशा के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई थी। सारी तेजी तरारी बहादुरी हवा हो चुकी थी और वो बेहद खौफजदा निगाहों से उस शख्स को देख रही थी जिसकी ब्राउन चमकती आंखें इस पर जमी हुई थी। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? जबान फिर से लड़खड़ाई थी। ओहो, कौन हूं मैं? उस शख्स के लबों पर एक तमस्खुराना मुस्कुराहट नमूदार हुई। अपनी जानिब इशारा करते तंजिया अंदाज में कहते वो सोफे की पुष्ट से थोड़ा सा आगे उसकी तरफ झुका। उसके झुकने पर वो खौफ से सांस रोक गई। अरे बेगम, 24 घंटे पहले अपने बनाए गए शौहर को इतनी जल्दी भूल भी गई? हैरत है, वो अबरूज काकर तंजिया लहजे में बोला और जायशा के दिमाग में यकदम झमाका हुआ। तो तुम मतलब आप एसपी ज़ियान हैदर? उसके मुंह से सरसराती हुई आवाज़ में निकला। जी बिल्कुल, आपका शौहरे नामदार, जिसके हवाले से आप कल से शहर भर में अपना तारुफ करवाती फिर रही हैं। उसका लहजा अगरचा धीमा था मगर उसमें छुपी काट जायशा के वजूद को लर्जा गई थी। उसके जहन में बिजली की कड़क की तरह कल सुबह से लेकर अब तक का सारा मंजर घूम गया जब उसने मशहूर एसपी ज़ियान हैदर का नाम इस्तेमाल कर के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपने काम निकलवाए। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि जिस एसपी का नाम वो इस्तेमाल कर रही थी वो इस तक पहुंच जाएगा, बल्कि सीधा बेडरूम में ही आ घुसेगा। उसने सिर्फ इसका नाम सुना था, कभी देखा नहीं था, तभी तो इतनी बड़ी गुस्ताखी कर बैठी थी। और अब वही गुस्ताखी एक बड़ी भयानक सज़ा बनकर आधी रात को उसके सामने मौजूद थी। ज़ियान हैदर ख़तरनाक तासुरात लिए सोफे पर इस अंदाज में उसके करीब बैठा था जैसे वो वाकई उसका शौहर हो। इस घर, इस कमरे और ख़ुद जायशा पर पूरा पूरा हक रखता हो। क्या जायशा की ये हरकत ठीक थी? आप ज़रूर बताइएगा। क्या किसी लड़की को ऐसी हरकत करनी चाहिए? शरारतें एक तरफ, लेकिन क्या ये सब कुछ करना ठीक था? अब वो खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी, लेकिन आगे जाकर अपनी इन तमाम शरारतों का क्या खमियाजा भुगतना पड़ता है वो तो हमें कहानी में आगे ही मालूम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अगला हिस्सा। आपको कोई गलतफहमी हुई है सर? वो लड़की मैं नहीं, कोई और होगी। मैं तो कल से अपने घर से निकली भी नहीं। आप चाहें तो कोई भी कसम ले लें। खौफ के बावजूद उसने कमाल महारत से झूठ बोलने की कोशिश की और ऐसा करते हुए भूल गई कि अभी थोड़ी देर पहले उसके सामने उसे ज़ियान हैदर बोल चुकी थी। लड़की, मेरे सामने झूठ नहीं चलेगा। मैं हर उस बंदे से तफ्तीश कर चुका हूँ जिसके सामने तुमने मेरा नाम लिया। यहाँ तक कि यहाँ आने से पहले एंटी करप्शन के उस तफ्तीशी अफसर से भी मिलकर आ रहा हूँ जिसके आगे मेरा नाम इस्तेमाल करके तुमने अपने करप्ट पड़ोसी को छुड़वाया है। हाँ तो सर, वो कोई और होगी, ज़रूरी तो नहीं कि वो मैं हूँ। क्या किसी ने मेरी तस्वीर दिखाकर आपको बोला कि
کہ وہ میں ہوں؟ آپ ایسے مجھ پر خوامخواہ الزام نہیں لگا سکتے۔ اندر سے ڈرنے کے باوجود عائشہ نے اسے ڈاج دینے کی کوشش کی، جبکہ ایس پی زیان نے اس چھوٹی پٹاخہ لڑکی کو گھورا جو اسے بھی چکر دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم نہیں مان رہی تو کوئی بات نہیں، پولیس اسٹیشن چلو، وہیں انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں۔ اسے جھوٹ بولتا دیکھ کر زیان حیدر نے سنجیدگی سے دھمکی دی تو وہ بوکھلا گئی۔ نہیں، سوری سر، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب میری دوست کا کیا دھرا ہے، اسی نے ہی آئیڈیا دیا تھا یہ۔ خوف سے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اس نے تھوک نگلتے کہا، جبکہ لڑکھڑاتا لہجہ پھر بھی جھوٹ بولنے کی چغلی کھا رہا تھا۔ جھوٹ بہت بولتی ہو بیگم، وہ ابروچ کاتے ہوئے گھور کر بولا۔ مجھے جانے دیں پلیز، میں نے کچھ نہیں کیا۔ عائشہ پیچھے کھسکتے سرد سے اٹھ کر بیڈ کی دوسری سائڈ پر جا کر کھڑی ہوئی اور خوفزدہ نگاہوں سے زیان حیدر کو دیکھنے لگی۔ ایسے کیسے بیگم جانے دوں، پہلے مکمل حساب کتاب تو ہو جائے۔ وہ پراسرار لہجے میں کہتا صوفے سے اٹھا اور دھیمے مگر نپے تلے قدموں سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا ہر قدم عائشہ کے دل کی دھڑکن کو تیز کر رہا تھا۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر رکا، یہاں تک کہ اس کے وجود سے اٹھنے والی مہنگی کولون کی خوشبو کو عائشہ کے حواسوں پر چھانے لگی۔ پلیز، میں ایکسیپٹ کرتی ہوں، غلط کیا میں نے، کیونکہ ایسے کوئی میرا کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ اگر ان غنڈوں کے سامنے آپ کا نام نہ لیتی تو وہ میرا قیمتی موبائل، پرس، پیسے سب کچھ چھین لیتے، اس لیے مجبوری میں آپ کے نام سے ڈرایا۔ پلیز معاف کر دیں۔ وہ آنکھیں میچ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑائی۔ جواب میں وہ گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے زیان نے جھک کر اس کے خوف سے سفید پڑتے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، آپ کی وجہ سے تو میں راتوں رات اتنا مشہور ہو گیا ہوں، اب اتنی جلدی انعام دیے بغیر چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ پراسرار لہجے میں کہتا اس کا دل دہلا گیا۔ نہیں، عائشہ بری طرح رونے لگی۔ خاموش۔ زیان حیدر نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی تو وہ یکدم ساکت سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ دونوں کے بیچ چند انچ کا فاصلہ تھا۔ زیان حیدر کے مضبوط لمبے چوڑے وجود کے سامنے وہ بالکل چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ اسے اس شخص سے شدید خوف آ رہا تھا، نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ اسے بری طرح خوف زدہ دیکھ کر وہ ایک قدم پیچھے ہوا اور پھر انتہائی سنجیدگی سے بولا، چلو ایک ڈیل کر لیتے ہیں، تم میرا ایک کام کر دو تو بدلے میں میں تمہاری یہ غلطی معاف کر دوں گا۔ کون سا کام؟ عائشہ نے لرزتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ تم نے لوگوں کے سامنے خود کو میری بیوی ظاہر کیا اور لوگوں نے بنا تصدیق کیے مان بھی لیا، اس کا مطلب ہے تم ایکٹنگ اچھی کر لیتی ہو۔ مجھے کرمنلز کے ایک گروہ کو پکڑنا ہے، تم اس میں میری ہیلپ کر سکتی ہو، ورنہ پھر دوسری صورت میں جو کرائم تم نے کیا ہے اس پر جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نہیں، میں ہیلپ کرنے کو تیار ہوں، بتائیے مجھے کیا کرنا ہے؟ عائشہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھی تھی۔ ویری گڈ، زیان مسکرایا، مگر اس کے لیے تمہیں میرے گھر رہنا ہوگا۔ اس کی اگلی بات پر وہ حیران ہوئی، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے اماں ابا، میں انہیں کیا کہوں گی؟ وہ پریشانی سے بولی تو وہ تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، ان سے میں خود بات کر لوں گا صبح۔ پھر وہ جس صفائی سے آیا تھا دیوار پھلانگ کر اسی صفائی سے نکل بھی گیا۔ پیچھے عائشہ اپنے منتشر اعصاب کو سنبھالتے زیر لب زیان حیدر کو گالیوں سے نوازنے لگی، جس نے کچھ ہی دیر میں اس کا خون خشک کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ دوسرے دن وہ کالج سے لوٹی تو زیان حیدر کو اماں ابا کے ساتھ بیٹھک میں باتیں کرتے دیکھا۔ رات کی طرح وہ سول ڈریس میں تھا۔ اماں ابا اسے بری طرح مرعوب نظر آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اماں نے آ کر اسے سامان پیک کرنے کو کہا تو وہ بے دلی سے بیگ پیک کرنے لگی۔ سب کو یہی کہا گیا تھا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے کراچی اپنی خالہ کے گھر جا رہی ہے۔ شام کو زیان حیدر کا ڈرائیور اسے لینے آ گیا تھا۔ اماں ابا سے مل کر وہ گاڑی میں آ بیٹھی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ زیان حیدر کے خوبصورت بنگلے پر تھی۔ اس ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے اپنے ملازموں سے بھی اس کا تعارف
अपनी बीवी के तौर पर करवाया। मुलाजमा की रहनुमाई में वो महंगी चीज़ों से सजे इस खूबसूरत से बेडरूम में आई जहां उसे रहना था। मुलाजमा के कमरे से निकलते ही वो हर चीज़ को इश्तियाक से छू छू कर देखने लगी। वाह रे आयशा, तुम्हारे तो मज़े हो गए। सिर्फ बीवी की एक्टिंग करने के बदले शहाना रिहाइश मिल गई। जहाजी साइज बेड पर बैठी मुलायम बेडशीट पर नरमी से हाथ फेरती वो मुस्कुराते हुए सोच रही थी, इस बात से बेखबर कि जिस काम के लिए ज़ियान हैदर उसे इस्तेमाल करने वाला था वो इतना भी आसान नहीं था। ये बात उसे रात को पता चली जब अपनी पसंद का डिनर करने के बाद वो रूम में आई तो थोड़ी देर बाद ज़ियान भी अंदर आ गया। वो जो रिलैक्स अंदाज में बगैर दुपट्टे के बेड पर लेटी हुई, उसे अचानक अंदर आता देखकर सटपटाकर सरहाने पड़ा दुपट्टा ओढ़ा। सर, मेरे ख्याल में इतना तो आप भी जानते होंगे कि ख़वातीन के कमरे में नॉक करके जाते हैं। वो नागवार लहजे में बोली। जी बिल्कुल मोहतरमा, मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन ये रूम ख़वातीन का नहीं बल्कि मेरी बीवी का है। अब मुलाजमों के सामने अपनी बीवी के रूम के दरवाजे पर दस्तक देता अच्छा लगूंगा क्या? वो मुस्कुराहट दबाकर बोला और जायशा खामोशी से लब काटने लगी। देखो, यहाँ तुम मेरी बीवी बनकर आई हो, लिहाजा रूम से बाहर हमें मियाँ बीवी की तरह रहना होगा। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी शक हो, क्योंकि मुझे नहीं मालूम मेरे आसपास कौन कौन गद्दार है। तुम ज़हीन हो, उम्मीद है समझोगी और मेरे साथ ताउन करोगी। वो उसके सामने सोफे पर बैठ गया था। जायशा खामोशी से उसका जायज़ा लेने लगी। वो काफ़ी यंग था, शायद 26-27 साल का। गंदमी रंगत, ऊंचा लंबा कद, मजबूत बॉडी, घने स्याह बाल खूबसूरत हेयर स्टाइल में बने हुए थे। नफासत से शेव की गई दाढ़ी, मूछें। उसके चेहरे पर जो चीज़ बहुत ख़ास लगती थी वो उसकी ब्राउन चमकती जहानत वाली आंखें थी। बिलाशुबा वो एक हैंडसम मर्द था। जायशा को दिल ही दिल में एतराफ़ करना पड़ा। अगर आपने मेरे अच्छे से जायज़ा ले लिया हो तो मैं वो बात शुरू करूं जो कहने आया हूं, क्योंकि उसके लिए तवज्जो का होना बहुत ज़रूरी है। उसके संजीदगी से कहने पर जायशा शर्मिंदा होती पूरी तवज्जो से उसकी बात सुनने लगी। जहांगीर खान अंडरवर्ल्ड दुनिया का वो बेताज बादशाह था जिसे लोग डीके के नाम से जानते थे। वो खौफ और बर्बरियत का दूसरा नाम था जिससे लोग थर थर कांपते थे। वो कोई आम नहीं बल्कि बेइंतहा सफाक और शातिर गैंगस्टर था। उसका नेटवर्क पूरे मुल्क में ही नहीं बल्कि मुल्क से बाहर भी फैला हुआ था। बाज़ इत्तलात के मुताबिक वो मुल्क दुश्मन अनासर के लिए काम करता था। काफ़ी अरसे से वो इसी शहर में सरगर्म था। उसे उसके ग्रोह समेत ख़त्म करने की जिम्मेदारी डीएसपी ज़ियान हैदर को सौंपी गई थी, जो एक पुरजोश ईमानदार पुलिस ऑफिसर था। ज़ियान हैदर का एक ही मिशन था, डीके के वसी नेटवर्क को जड़ से ख़त्म करना और डीके को जिंदा हालत में गिरफ्तार करना। कई महीनों की मेहनत से अपनी जान पर खेलकर और अपने चंद मुखबरों की कुर्बानी देकर उसने डीके के काले करतूतों पर मबनी एक ऐसी फाइल तैयार की थी जो उसे सीधा फांसी के फंदे तक पहुंचा देती। डीके को इस बात का इल्म हो चुका था कि इस स्याह कारनामों की फाइल एसपी ज़ियान हैदर के पास है। वो काफ़ी अरसे से पागलों की तरह ज़ियान हैदर की कमज़ोरी का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, जिसके ज़रिए उसे ब्लैकमेल करके अपने फाइल्स निकलवा सके। लेकिन ज़ियान हैदर की कोई ऐसी कमज़ोरी नहीं थी। उसके वालिदैन बरसों पहले एक हादसे में वफ़ात पा चुके थे। जब तक वह बालिग हुआ तब तक उसकी देखभाल उसके बिजनेस मैनेजर ने की। वो भी अब फौत हो चुके थे। लिहाजा डीके को बावजूद कोशिश के डीएसपी ज़ियान हैदर की कोई कमज़ोरी नहीं मिल रही थी। दूसरी तरफ ज़ियान हैदर के पास डीके की फाइल्स तो थी, मगर डीके कहाँ था, इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था, क्योंकि डीके ऐसा शातिर गैंगस्टर था कि उसका साया भी कोई नहीं देख पाता था और वो अपना काम कर जाता था। ज़ियान हैदर जानता था डीके को चारा डाले बिना बाहर नहीं निकाला जा सकता था और उस चारे के लिए उसने जायशा को इस्तेमाल करने का फैसला किया। कल जब उसे मालूम हुआ था कि एक 19 साला लड़की खुद को ज़ियान हैदर की बीवी कहती लोगों पर रोब झाड़ते अपना काम निकलवा रही है, तो उसने तरदीद नहीं की बल्कि खामोशी से उस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आधी रात को उस तक पहुंच गया था। तवक्को के मुताबिक उसकी धमकियों से डर कर वो फौरन मान गई थी।
اس کی بیوی کا ناٹک کرنے کے لیے؟ زیان ڈی کے کو یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ اس نے شادی کر لی ہے اور اس کی کمزوری اس کی بیوی کی شکل میں اس کے گھر میں موجود ہے۔ زائشہ کو اس مشن کے لیے اسی لیے چنا کہ جو لڑکی بنا اس سے خوف کھائے خود کو کانفیڈنٹلی لوگوں کے سامنے اس کی بیوی ظاہر کر رہی تھی، تو اس کی اجازت سے وہ اس کی بیوی کی کتنی پرفیکٹ ایکٹنگ کر سکتی تھی۔ زائشہ نے جب سارا پلان سنا تو وہ ایکسائٹڈ ہو گئی۔ واؤ، کتنا مزہ آئے گا، بالکل تھرلر فلمی سین ہوگا جب میں اسے ٹریپ کر کے پکڑاؤں گی۔ محترمہ، وہ کوئی گلی کا غنڈہ نہیں جو آپ خوش ہو رہی ہیں، وہ ایک خطرناک گینگسٹر ہے، اس کی ایکسائٹمنٹ پر زیان نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ارے سر، فکر مت کریں، میں نے بہت ناولز ایسے پڑھے ہیں، بہت موویز ایسی دیکھی ہیں جس میں ہیروئن ہیرو کے ہاتھوں کرمنلز کو پکڑواتی ہے۔ میرے پاس بہت سارے آئیڈیاز ہیں، آپ بس اس ڈی کے بچے کا ایڈریس مجھے دے دیں، میں فوراً ہی اسے شکار کر کے آپ کے حوالے کر دوں گی۔ وہ اپنی بڑی بڑی گہری آنکھیں گھماتے یوں بھرپور اعتماد سے بولی جیسے ڈی کے کو پکڑنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو۔ زیان حیدر کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے، یہ لڑکی اوور کانفیڈنٹ تھی، اس خطرناک مشن کو فلمی سچویشن سمجھ کر ایکسائٹڈ ہو رہی تھی۔ محترمہ، آپ اپنے آئیڈیاز اپنے پاس رکھیں، آپ نے صرف اس آئیڈیا کو فالو کرنا ہے جس کا حکم میں دوں گا۔ رہی بات ڈی کے ایڈریس کی، تو کامن سینس کی بات ہے، اگر مجھے اس کا ایڈریس معلوم ہوتا تو آپ جیسی ٹیلنٹڈ انٹیلیجنس ہستی کی خدمات کیوں لیتا؟ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ تو پھر میں اس تک پہنچوں گی کیسے؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر بیزاری کے تاثرات تھے۔ آپ کو اس تک پہنچنے کی ضرورت نہیں، وہ خود آپ تک آئے گا۔ فی الحال اپنے ذہین دماغ پر مزید زور مت ڈالیں اور سو جائیں۔ خشک لہجے میں کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کہاں سوئیں گے؟ اسے کمرے سے نکلتا دیکھ کر زائشہ کی زبان پھسلی۔ زیان حیدر رک کر جن نظروں سے اسے دیکھنے لگا وہ خود ہی شرمندہ ہو گئی۔ میرا مطلب ہے سب کے سامنے ہم میاں بیوی ہیں نا، تو وہ شرمندگی سے وضاحت دیتے بات ادھوری چھوڑ گئی۔ میں 7 والے روم میں ہوں، اس کی ادھوری بات کا مطلب سمجھتے اس نے جواب دیا اور کمرے سے نکل گیا۔ زائشہ پرسکون ہوتی مزے سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ بندہ تو کافی ہینڈسم ہے، اونچی پوسٹ پر بھی ہے، کاش میں ہمیشہ اس گھر میں رہ سکوں۔ ڈیزائن والی خوبصورت چھت کو دیکھتے اس کے ذہن میں بے اختیار خیال آیا تو ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ چلو آج سے مشن کے ساتھ ساتھ زیان حیدر کے سپنے بھی دیکھنے شروع کر دیتی ہوں، زیر لب کہتے وہ آنکھیں موند گئی۔ دوسری صبح ناشتے کی میز پر وہ زیان حیدر کے پہلو میں بیٹھی واقعی میں اس کی بیوی ہی لگ رہی تھی۔ وہ ملازمین کے سامنے زائشہ سے محبت سے بات کرتے ہوئے یوں چیزیں اٹھا اٹھا کر اصرار کرتے کھلا رہا تھا جیسے وہ واقعی اس کی محبوب بیوی ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ملازموں میں سے کوئی غدار ہے جو ڈی کے کو ساری انفارمیشن دیتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے گھر کے چاروں طرف ڈی کے آدمی موجود رہ کر اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کئی دن محبت بھرے شوہر کا ناٹک کرنے کے بعد ایک صبح ناشتے کی ٹیبل پر اٹھنے سے پہلے اس نے بڑے پیار سے زائشہ سے کہا، ڈارلنگ تیار رہنا، آج رات ایک پارٹی میں چلنا ہے۔ جواب میں زائشہ نے بھرپور انداز میں مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا تھا۔ تمام ہدایات وہ اسے کمرے میں ہی دے چکا تھا۔ دوپہر کو زائشہ کو اس کی طرف سے پیکٹ ریسیو ہوا تھا۔ اس نے کھول کر دیکھا تو اس میں ریڈ شیفون کی خوبصورت ساڑی کے ساتھ میچنگ جوتے، جیولری اور میک اپ کا سامان تھا۔ واؤ زیان حیدر، چوائس تو آپ کی لیڈیز شاپنگ کے معاملے میں بہت اچھی ہے۔ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد اس نے دل ہی دل میں اسے سراہا اور پھر موبائل اٹھا کر اسے ٹیکسٹ کرنے لگی کہ مجھے ساڑی باندھنی نہیں آتی۔ اس نے لکھ کر سینڈ کیا تو 2 منٹ بعد ہی جواب آ گیا، اس میں ٹینشن والی کون سی بات ہے بیگم، میں ہوں نا، میں سکھا دوں گا باندھنا۔ وہ نہ جانے کس موڈ میں تھا۔ زائشہ میسج پڑھ کر کانوں کی لبوں تک سرخ پڑ گئی۔ ٹھرکی ایس پی، زیر لب بڑبڑاتے وہ یوٹیوب پر ساڑی پہننے کا طریقہ سرچ کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ملازمہ نے اسے بیوٹیشین کے آنے کا بتایا تو وہ زیر لب شکر پڑھتے اس نے ملازمہ کو
उसे अंदर भेजने का कहा। फिर ब्यूटिशियन से सारी तैयारी मुकम्मल करवाने के बाद वो आईने में अपनी शुआएं बखेरते रूप का जायजा ले रही थी कि ज़ियान हैदर हल्का सा नॉक करते अंदर आया और उसे इस रूप में देखकर यकदम ठुटक गया। रेड साड़ी में मलबूस नाजुक सा दिलकश सरापा, फुल मेकअप और ज्वेलरी, वो बेइंतहा की हसीन लग रही थी। उसकी नज़रें जायशा पर जम गई थी, जबकि उसे खुद को यूं महवियत से देखता पाकर जायशा झेंप गई थी। कमरे में मायनी खेज खामोशी छा गई थी। तैयार हो गई तुम? अपनी महवियत का एहसास होते उसने बेख्तियार खुद को कोसा और गला खंगार कर सरजरी लहजे में पूछा। जी, जायशा ने झुकी नज़रों के साथ असबात में सर हिला दिया। ठीक है, मैं चेंज कर लूँ, फिर चलते हैं। वो पलटकर कमरे से निकल गया था, जबकि जायशा एक बार फिर आईने में खुद को देखने लगी। लगता है एसपी साहब का दिल खींच रहा है मेरी तरफ। काश ऐसा हो जाए तो मैं तो खुशी से मर जाऊं। वो आंखें मीच कर मुस्कुराई। फिर कुछ देर बाद ज़ियान हैदर के साथ उसकी गाड़ी में जा रही थी। ब्लैक पेंट कोट में उसकी पर्सनैलिटी मुतासिर कुन लग रही थी। चेहरे पर छाई गहरी संजीदगी के साथ उसकी तमाम तर तवज्जो ड्राइविंग पर थी। जायशा कितनी ही बार चोरी चोरी उसका जायज़ा ले चुकी थी। कमबख्त है तो काफ़ी हैंडसम एसपी, क्या ही अच्छा हो कि इसका दिल मुझ पर आ जाए। उसने दिल में चुपके से दुआ मांगी। दूसरी तरफ डीके को मुखबरों के जरिए उसकी शादी और फिर आज रात उसकी बीवी समेत पार्टी में शिरकत करने की खबर मिल चुकी थी। उसके आदमी जायशा को अगवा करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। ज़ियान हैदर को मालूम था कि पार्टी में डीके के आदमी ज़रूर आएंगे। जितना वो डीके को पकड़ने के लिए पुरजोश था, उतना ही वो जायशा के लिए फिक्रमंद भी था। वजह सिर्फ ये नहीं थी कि चंद दिनों की रफाकत की वजह से वो लड़की इसके लिए बहुत अहम हो गई थी, बल्कि उस लड़की का होना ही सबसे बड़ी वजह था। वो नहीं चाहता था कि इन सब में जायशा की जान या इज्जत को नुकसान पहुंचे, इसलिए उसे पार्टी में ले जाते वक्त वो अंदर से मुस्तरब था। दूसरी तरफ जायशा को बिल्कुल डर और खौफ महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि वो उस यकीन में थी कि ज़ियान हैदर के होते हुए उसे किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंच सकता। दूसरी तरफ ज़ियान जानता था कि वो जायशा की जान को बहुत बड़े ख़तरे में डाल रहा है, मगर उसके सिवा कोई चारा नहीं था। जब वो पार्टी में पहुंचा तो उसकी तेज़ उकाबी नज़रों ने वेटर्स के रूप में मौजूद डीके के आदमियों को पहचान लिया। फिर प्लान के मुताबिक वो एक फ़ोन कॉल सुनने के लिए चंद मिनटों के लिए जायशा को अकेला छोड़कर एक साइट पर चला गया। इसी दौरान ताक में मौजूद डीके के आदमियों ने हॉल की लाइट्स ऑफ कर दी। जायशा, जो ज़ियान की हिदायत के मुताबिक हॉल के बीचों बीच खड़ी थी, ज़ियान के जाते और लाइट्स ऑफ होते ही यकदम उसका दिल भी खौफ से कांप उठा। मगर ये कैफियत ज़्यादा देर ना रह सकी। किसी ने बिजली की सी तेज़ी से अकब से उसकी नाक पर रुमाल रखा तो वो फौरन होश खो बैठी। फिर जब लाइट्स ऑन हुई और अफरा तफरी थमी तो ज़ियान हैदर की भारी गुसीली आवाज़ हॉल में गूंजने लगी। मेरी बीवी कहाँ है? किसकी हिम्मत हुई मेरी बीवी को अगवा करने की? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। वो गुस्से से धाड़ रहा था, जबकि हॉल में खड़े तमाम लोगों को सांप सूंघ गया था। इसी वक्त उसका मोबाइल बजने लगा। ज़ियान ने जेब से निकाल कर देखा तो अनजान नंबर था। डीएसपी ज़ियान हैदर, मुबारक हो, तुम्हारी बीवी अब मेरी मेहमान है। दूसरी तरफ से भारी मर्दाना मुस्कुराती आवाज़ सुनकर ज़ियान हैदर ने गुस्से से दांत पीसे। डीके, याद रखना, अगर मेरी बीवी को एक खरोंच भी आई तो मैं तुम्हें पाताल की गहराइयों से निकालकर तुम्हारा वो हशर करूंगा कि दुनिया भी देखकर कांपेगी। वो शेर की तरह धाड़ते हुए कह रहा था। जवाब में डीके का जोरदार कहकहा गूंजा। मुझे धमकियां मत दो एसपी, सौदा बिल्कुल सीधा है, एक हाथ दो और एक हाथ लो। कल रात 12 बजे समंदर की पुरानी वीरान बंदरगाह पर मेरी तमाम फाइल्स बमा कॉपीज़ के मेरे हवाले करो और अपनी खूबसूरत बीवी को जिंदा सलामत ले जाओ। याद रखना, अगर अपनी फोर्स को लाकर चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हें अपनी बीवी की सिर्फ लाश मिलेगी, मगर मारने से पहले मैं उसके खूबसूरत वजूद से खेलना ज़रूर पसंद करूँगा। कॉल कट गई थी। ज़ियान हैदर के चेहरे के तासुरात गैज़ो गज़ब वाले थे, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी।
डीके समझ रहा था कि उसने जियान हैदर को ट्रैप किया है, जबकि हकीकत में वो खुद जियान के बिछाए हुए जाल में फंस चुका था। दूसरी रात 12 बजे खामोश फिजा में समंदर की लहरों का खौफनाक शोर गूंज रहा था। इस बीच एक पुराने नाकारा शिप के एक बड़े नीम अंधेरे हिस्से में डीके अपने 20 मुसल्ला आदमियों के साथ असलहा लिए अलर्ट खड़ा था। उन सब के बीचों बीच जायशा एक कुर्सी पर बंधी हुई बैठी थी। उसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी, बाल लटों की सूरत में बिखरे हुए थे, जिस्म पर वही साड़ी थी। काली गहरी आंखों में खौफ के साए के साथ जियान हैदर के आने की उम्मीद भी थी। अपने चेहरे को मास्क से छुपाए खड़े डीके ने बाजू में बंधी घड़ी में वक्त देखा। चंद मिनट बाकी थे। अचानक लहरों के शोर के बीच बाइक के रुकने की आवाज़ आई। ब्लैक जीन्स पर ब्लैक जैकेट पहने जियान हैदर बाइक से उतरा। वो अकेला था, हाथ में एक स्याह बैग था, वही बैग जिसमें डीके की मौत का सामान यानी वो खुफिया फाइल्स थी। डीके आगे बढ़ा। बहुत खूब डीएसपी, अब मेरी फाइल्स मेरे हवाले करो और अपनी बीवी को ले जाओ। पहले मेरी बीवी को छोड़ डीके, जियान ने सर्द लहजे में कहा। नहीं डीएसपी, पहले फाइल्स मेरे हवाले करो, फिर तुम्हारी बीवी तुम्हारे हवाले करूंगा, डीके ने मक्कारी से कहा। जियान चंद पल उसे देखता रहा, फिर उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। तुम्हें क्या लगता है डीके, मैं वाकई यहाँ तुम्हें फाइल्स देने आया हूँ? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? इससे पहले डीके कुछ समझ पाता, जियान ने वो बैग उसकी तरफ उछाल दिया और निहायत फुर्ती से अपनी जेब में हाथ डालकर छोटे से रिमोट का बटन दबा दिया। बटन दबते ही एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा शिप सफ़ेद अंधा कर देने वाली धुएं से भर गया। धुआं फैलने से पहले वो जैकेट से अपना चश्मा निकालते आंखों पर लगाता बिजली किसी तेजी से जायशा तक पहुंचा और उसे कुर्सी समेत खींचकर शिप के एक महफूज कोने में धकेल दिया, जहां गोलियां पहुंचने का इम्कान बहुत कम था। डीके के आदमी आर्जी तौर पर अंधे हो गए थे। डीके पहले ही एहतियात के तौर पर वो चश्मा लगा कर आया था जिस पर स्मोक बम असर नहीं करता था। वो अपने आदमियों पर चिल्लाता उन्हें फायरिंग करने का हुक्म दे रहा था, मगर उसके आदमियों को कुछ नजर आता तो वो फायर करते ना। जियान भरपूर तैयारी के साथ आया था। जैकेट से हथियार निकालते वो उन पर टूट पड़ा था। उसी वक्त पुलिस की एक वैन भी वहां पहुंच गई। फिर देखते ही देखते एक एक करके डीके के आदमी गिरने लगे थे। जियान तेजी से उस तरफ बढ़ा जहां जायशा थी। उस तंग सी जगह में वो कुर्सी समेत औंधे मुंह गिरी हुई थी। जियान उसे जल्दी से सीधा करते जेब में मौजूद चाकू से उसकी रस्सियां काटने लगा। उसी वक्त डीके वहां अचानक से नमूदार हुआ। उसके हाथ में गन थी। वो जियान का निशाना बांधने लगा था जब जायशा ने हाथ आज़ाद होते ही चिल्लाकर जियान को तेजी से एक तरफ धक्का दिया। गोली उसके कंधे को छूती हुई निकल गई थी। तवाजुन गिरने की वजह से बिगड़ा था। इससे पहले वो संभलता डीके मौके से फ़ायदा उठाते जायशा को बाजू से खींचते अपने आगे कर गया था और उसकी कनपट्टी से गन लगा दी। हरकत करता जियान अपनी जगह थम गया। बस बहुत हो गया एसपी, हरकत मत करना वरना तुम्हारी बीवी को मार दूंगा, डीके गुर्राया। धोखा मिलने पर वो सख्त गजबनाक हो रहा था क्योंकि उसका पूरा ग्रोह खत्म हो चुका था। डीके मेरी बीवी को छोड़ दो वरना जान से जाओगे, जियान जमीन से उठते हुए चिल्लाया। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरा पूरा गैंग खत्म कर दिया। अब तुम्हारी बीवी मेरे पास है जब तक मैं सही सलामत निकल नहीं जाता यहाँ से। ठीक है, मैं तुम्हें निकलने का रास्ता देता हूँ, मेरी बीवी को नुकसान ना पहुँचाना। जायशा को खौफ से लरसता देखकर जियान को हथियार डालने पड़े थे। डीके जायशा को ढाल बनाते उल्टे कदमों पीछे हटता वहां से निकला। बाहर पुलिस मौजूद थी, मगर जियान ने उन सबको डीके पर गोली चलाने से रोक दिया। जितना डीके को पकड़ना ज़रूरी था उससे कहीं ज़्यादा अहम जायशा की ज़िंदगी थी। वो चाहता तो डीके का निशाना ले सकता था, मगर जायशा की वजह से बेबस हो गया था। शिप में छुपाई गई मोटर बोट को डीके ने बड़ी होशियारी से समंदर में डालने और जायशा को उस पर बिठाने में कामयाब हो गया था। फाइल्स अब हर हाल में तुम्हें मेरे हवाले करनी होगी एसपी, क्योंकि अब भी तुम्हारी बीवी की ज़िंदगी की कीमत वो फाइल्स ही हैं। बोट का इंजन स्टार्ट होते डीके ने चिल्लाकर कहा। जियान हैदर किनारे पर बेबस खड़ा रोती हुई जायशा को लम्हा लम्हा दूर होते देख रहा था।
پھر دیکھتے ہی دیکھتے بوٹ اندھیرے میں غائب ہو چکی تھی۔ زیان گہری سانس لیتے وہیں ریت پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے کندھے سے خون بہہ رہا تھا، مگر اسے احساس تک نہیں تھا۔ احساس تھا تو صرف اور صرف زائشہ کی زندگی اور عزت کا، جو خطرے میں تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، جب اسی وقت ایک پولیس والے نے اسے آ کر کہا، سر، ہم ڈی کے کی لوکیشن ٹریس کر سکتے ہیں۔ جب وہ بوٹ کو سمندر میں اتار رہا تھا تو تب میں نے آنکھ بچا کر لوکیشن ٹریس کرنے والا چھوٹا سا آلہ اس کی بوٹ میں پھینک دیا تھا۔ یہ سن کر زیان کے مایوس چہرے پر رونق آ گئی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ مسلح پولیس کے دستے کے ساتھ سمندر میں بوٹ پر سفر کر رہا تھا۔ ڈی کے کی لوکیشن ٹریس ہو رہی تھی۔ وہ زیادہ دور نہیں تھا، سمندر کے پاس ہی ایک جزیرے پر زائشہ کو لے گیا تھا۔ چند کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد انہوں نے ایک چھوٹے سے جزیرے پر ریت میں چھپی ہوئی بوٹ نظر آ گئی تھی۔ زیان حیدر ہاتھ میں گن تھامے بہت احتیاط انداز میں ادھر ادھر دیکھتا آگے بڑھ رہا تھا کہ جلد ہی اس کی تیز نظروں نے وہ چھوٹا سا خفیہ تہہ خانہ دیکھ لیا تھا، جس کی سیڑھیوں کو پتھروں سے چھپانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اپنے ساتھیوں کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے وہ محتاط قدموں سے اس تہہ خانے میں اترا۔ جہاں سیڑھیاں ختم ہوئیں وہاں لمبی راہداری تھی۔ وہ دبے قدموں آگے بڑھ رہا تھا جب اسے راہداری کی آخری کونے پر بنے کمرے سے زائشہ کی چیخ سنائی دی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور رد کھلے دروازے سے جھانکا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ ڈی کے زائشہ کو اپنی گرفت میں لیے اسے زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ زائشہ بری طرح چیختی اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ زیان دروازے کو لات مار کر پورا کھولتا اندر داخل ہوا۔ ڈی کے نے چونک کر سر اٹھایا، مگر تب تک زیان اس کے سر پر پہنچتا نہ صرف اسے زائشہ سے الگ کر چکا تھا، بلکہ ہاتھ میں موجود گن اتنے زور سے اس کے سر میں ماری کہ وہ لڑنے یا مزاحمت کرنے کے قابل بھی نہ رہا۔ اس کے زمین پر گرتے ہی زیان نے نشانہ لے کر اسے سانسوں کی قید سے بھی رہائی دے دی تھی۔ اب وہ یہ رسک لینے کو ہرگز تیار نہیں تھا کہ یہ شخص کسی طرح بچ نکلے، اسی لیے اس نے ڈی کے کا کام تمام کر دیا۔ ڈی کے کو مارنے کے بعد وہ زائشہ کی طرف متوجہ ہوا، جو روتے ہوئے اپنی پھٹی ہوئی ساڑی سے اپنے وجود کو ڈھکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زیان نے اپنی جیکٹ اتارتے آگے بڑھ کر اسے پہنا دی اور تسلی دینے کے لیے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی۔ زیان چند لمحے تو ساکت کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ زائشہ کے گرد حصار بنا گئے۔ وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے زاروں قطار رو رہی تھی۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا تمہیں، زیان نے نرمی سے کہا۔ دل کے احساسات بہت عجیب سے ہو رہے تھے، ایسے جیسے یہ لڑکی اس کے لیے بہت قیمتی متاع حیات ہو۔ دوسرے دن تمام اخبارات اور سوشل میڈیا زیان کی تعریفوں سے بھرا پڑا تھا۔ ڈی کے کو اس کے گینگ سمیت ختم کرنے پر زیان کو نہ صرف میڈل ملا بلکہ پروموشن بھی ہوئی۔ تمام معاملات نپٹانے کے بعد وہ گھر کے غدار کا پتہ لگا کر اسے اریسٹ کر چکا تھا، جو کہ اس کا بٹلر تھا۔ مشن کامیاب رہا تھا۔ زائشہ واپس گھر جا رہی تھی، مگر اس کا چہرہ اداسی کی تصویر بنا ہوا تھا، جس کی وجہ جانتے ہوئے بھی وہ انجان بنا ہوا تھا، کیونکہ اسے چھوڑنے جاتے ہوئے وہ اس کے ماں باپ سے اس کا ہاتھ مانگ کر اسے سرپرائز دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کیسی لگی آپ کو کہانی؟ مجھے یقین ہے آپ کو کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی دلچسپ کہانیاں لا سکیں۔